ആ റോട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുറുകെ വന്നിട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഡ്രൈവർ സാർ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് എന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ രണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കാം. ആ കിട്ടി ഓ പക്ക അതിനിങ്ങനെ അതിന് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അങ്ങനെ നിങ്ങളെടുത്താണ് ഒന്നര മിനിറ്റിന്റെ മേലെ പോയല്ലേ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണ് മേലെ ടൈം ഓടില്ല. பிரகாசே வந்து கூட்டுறா பூ கூட்டுருவோம் கூப்பிட்றா அதுக்கெல்லாம் நம்ம கூட்டிட்டு போயிட்டு கேன்வாஸ் பண்ண முடியல மொத்தம் அவேட்டு கிடைக்காது உங்களுக்கு அவேட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது அவனுக்கு நீங்க வேண்டதெல்லாம் அவேட்டு நீங்க எதிர்பார்க்கறது ஒன்றும் இல்லை.